Women in Indonesia plays an important role, especially in the family. Women are responsible to keep the balance in the family, raising their kids, and even contribute to the family's economic role. Yet even today, women are still earning 30% less than their male counterparts. With the gender pay gap and less work opportunity, women, especially in rural Indonesia, still face a greater challenge to provide for their family and to provide for their children's education. Looking at this fact, we want to be a part of the solution. My name is Tamara Wu. I'm the CEO of Liberty Society, a fashion social enterprise that empowers marginalized women. Liberty Society, Duanyam, and East Bali Cashews together creating this campaign to lift up women by ensuring our ethical businesses empowers rural and marginalized women all across Indonesia. I think what really drives me and the co-founders to start is actually the desire to provide opportunity for other women to lift themselves out of the problems that they are facing at this moment. We are now working with over 1,200 women. They are across 50 villages in 3 provinces in Indonesia. Other than just the increase in income that they have, we can definitely see the increase in confidence and increase in the women decision-making power in their household. I think the biggest achievement that we are very proud of is the ability to connect the women artisans in the rural areas with businesses, with corporations in the urban areas, and allowing the businesses to be empowering the women and promoting their culture and improving their livelihoods through Duanyam. Sustainability is the new end. We want to invite businesses to not just give handouts, but hand-ups. Through them procuring products at us, they know that the supply chain, they're empowering women in it. And it's actually a big market. The ethical market is there's a demand for it. We've been seeing a shift towards consumer wanting for sustainable, conscious purchases. And in this way, we're both providing for companies, helping their needs in procurement, and also employing and supporting marginalized communities. The focus of East Bali Cashews is actually to connect the farmers and the end consumers and indirectly have that dialogue of a supply chain that exists within this industry that is beyond just cashew processing, but also value adding and not in traditional cashew stand. One of the main things that is very, very impactful in the long run would be education. So we developed a preschool. We actually to date have partnerships with lots of other schools in the cities, both the local schools and international schools, to provide perspective on academic learnings. It's a lot easier conversations to be had with new clients when they realize that we have school on site. That alone says a lot in terms of our priority as a company. As a social enterprise, our highest priority is to produce quality products for our customers. And having a business with a good cause will make us thrive even more. Working with social enterprise will allow your brand to live purposefully and expand to a larger market. And being ethical and purposeful, these are what today's consumer wants. By supporting this campaign, you are not only buying quality products, you are also supporting marginalized women across Indonesia. Together, we'll lift up women. Ya, terima kasih Ana tadi udah ngasih lihat videonya. So, itu adalah sedikit cerita di balik campaign ini. Sebelum kita mulai webinar saat ini, aku akan jelasin sedikit beberapa rules and regulations during the webinar. Untuk semua yang join, please make sure pada saat kalian mematikan kamera during the session, dan juga mematikan audio kalian, put it into mute.
Nanti communication itu bisa dilakukan via chat window yang ada, dan pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan dan ditulis di dalam chat window itu. Pada sesi setelah talk sessions akan ada Q&A sessions, di mana kami akan mengambil beberapa pertanyaan dari chat session dan di chat window. Kita akan merecord webinar ini, dan nanti mungkin kita akan men-share juga. So everything will be available after the sessions. So I think we can start with the presentations from each speakers. Mungkin yang pertama kita bisa mulai dari Tamara, co-founder dari Liberty Society. Silahkan Tamara. Thank you. Hai semuanya, senang banget bisa berada di sini bareng dengan amazing social enterprises that I personally look up to as well. Kalau buat Liberty Society, we started last year, and I want to talk about fashion for freedom. Jadi, what we are doing that is impactful, ethical, and transparent, dan juga how we measure that, and mungkin bagi teman-teman yang di sini yang juga mau atau punya bisnis sosial, what are the challenges usually of working with marginalized people group? So my presentation is very specific untuk itu. Let me know if I am going too fast, karena I tend to be too fast. Oke, jadi ini salah satu pengungsi wanita yang kita berdayakan di kita punya House of Freedom. Aku bacain, kita sama-sama baca. My name is Narkis Haidari. I am 35 years old from Afghanistan. I have been living in Indonesia for 3 years. I am a refugee woman and I have 4 children, a son and 3 daughters. My children have lots of wishes and goals, especially my older daughter who wants to be a lawyer, but unfortunately during 3 years, my children couldn't get education. Though my children go to school, I'm not sure whether my children achieve their goals in the future or not. Life is very hard here. She's saying here, my personal hope is I want to be a very kind mother and help my children with their future hopes. But then she's saying, I have a lot of pains here in Indonesia because no one gives us value as a human being, and everyone has a very bad behavior with refugees here. I feel that we aren't human. No one hears refugees' voices. One of my daughter was sick for a very long time and no one helped me. Only God helped me. This is where you see a very strong call to action and a very strong personal calling for me and my team untuk membantu komunitas pengungsi yang hari Senin ada 230 yang masuk ke Aceh dari Rohingya. These are Middle Eastern who are flying war-torn countries yang kita berdayakan di House of Freedom. So there's 14,000 refugees in Indonesia. What we aim to do is giving them purpose and dignity through the products that they're able to make. I did a mapping, that's how I came to be into this cause. I did a mapping of 300 refugees in Jakarta area. What do they do? What do they used to do? So before they work in the government, they work in as teacher, as businessman, and so forth. And then I'm asking them, what do you do now? All of them say jobless. That's really why the heart behind the transparent, ethical, and impactful fashion. Daripada aku ngobrol lebih banyak lagi, mendingan aku tunjukin video sedikit aja tentang apa sih yang kita lakukan di House of Freedom. Yeah, my name is Mishka. So it's been almost 6 years that I am living in Indonesia. Located in Cisarua, Bogor, our House of Freedom is comprised of women refugees from multiple war-torn countries in the Middle East region. Yeah, it's been a long time without any community, without any school, no colleague, no school, no anything. Okay, being far from our country, being far from our people, so we are not happy, yeah? So we are not happy. House of Freedom is a safe haven for these women who are disconnected from their home country. We have here the opportunities okay, to learn something. Okay. I'm thinking if I were in Afghanistan, okay, I would not even go outside to learn something. Okay. It's because she's a female. They were not safe. At this home, we envision these women to be able to cry and laugh, to create and dream, to feel safe, heard, and loved. In House of Freedom, our goal is to restore hope and dignity to women through skill building, employment opportunities, and a loving community. We train them with upskilling classes such as English, Bahasa, and tailoring workshops. I'm students in here. I'm in art class. Okay, itu aja. Because my time is running out.
So what do we do with that? It's transparent. The material that we use, where we source our material, our packaging, we upcycle. And what do we do with our, how do we make sure that we are safe for the environment? Kita use stok-stok lebih atau potongan-potongan yang nggak kepake, yang excess, to be used as a source of training again. For that stock, we donate them with our partnership with organizations. We give them away for communities, basically. Ethical, right? We pay our women 2 to 3 times the income than the average minimum wage according to the standard of Jawa Barat. And the impactful, the stories shared, for example, such as from webinars such as these, the awareness that we built together. Why should we care for refugees? There's a lot of people in Indonesia yang perlu juga, right? But aren't we all, we bleed red at the same time, all of us. And then increased trust in the community. So let me share you about, these are some of the items that we sell. How do we measure impact? What do we measure? Changes in the social emotional well-being, hopefulness of future outlook, the stress level. Ini kalau you look at me together, look with me to this side, the photo. 150 t-shirt taking as a baseline is able to provide a month of living expense for 5 people. 200 t-shirt that you purchase with us, then up into that 16 hours of training on new skills. The average that we measure per quarter is we see an increase of 4.25 unit increase in work satisfaction, 1 unit of confidence to make decision in the future. So that means rating from 1 to 10, how much do they improve in that scale? And other than that would be the trust in community, which is very important for us to measure as well. How likely are they to open up with one another when they come to our center? Why? That should be measured, right? And a lot of these are both, we do measure the quantitative, the income generated, how many people are trained, how many, the community at large are changed, but also the qualitative. How do we measure the social emotional here as it is mentioned? Kenapa kita harus measure ini? Karena ini, ada beberapa challenges of working with marginalized people group. How do we not rob them of the dignity, do theirs in our effort to help? Oftentimes we do this without us realizing it. So let me start with number 1. Tadi ketika aku mention about de-risking the emotional instability for more marginalized orang-orang marginal yang memang there might be a lot of instability due to their background. What we do is we build trust through community building activities. Second is how do we prioritize relationships over programs? We hear their concerns and we create a system and processes where they can have access directly to the leadership team to say what exactly that they want. We contemplated as well as a social enterprise to take VC funding or not. We didn't take it because we know that we want to prioritize relationships with these ladies instead of treating them, for example, sorry to say, but as a machine who works nonstop just to meet orders and to scale up very quickly. What are the unintended consequences that you have to be mindful of? It might be you're thinking the more money that you're giving them, it might be correlated to the less number of stress that they have. What we found out was different. It was the case of more money that they're getting from the increased amount of order, leading to more stress because they're so not used and they're all mothers. So there has to be mitigation plan for that. Okay, very quickly, clarity of expectation and boundaries can be a challenge. We have a story of our center manager who cheated us out of our money that we're supposed to be helping their fellow refugees per se. So why did that happen? And when that happened, that injured the community trust, we had to start from ground zero. And what went wrong was we didn't give clarity into, hey, this is a business that is doing good. This is not a charity where you can take money out of the budget that we're giving you. That has to be very clear from the start. Lastly is marketing. Harmful storytelling that robs them of their dignity is so common among social enterprise, where in their effort of selling the product, they sometimes tend to over-exaggerate what their people are going through, or it's not even how their people want to be portrayed to the media itself. So for us, what that looks like is asking permission when marketing collaterals needs to be shared by partners and team. Itu aja dari aku. If you are looking into seeing our impact report, feel free to put your phone on the screen and scan the QR code.
That's all from me. Open for questions later. Thank you, Amira. Back to you. Ya, terima kasih banyak Tamara. Tadi udah kita lihat beberapa insights dan story mungkin tentang impact dari Liberty Society dan hal apa saja yang dilakukan. Nanti jangan lupa untuk pertanyaan bisa kalian taruh di chat window, nanti kita akan kumpulkan dan kita tanyakan di sesi Q&A. Mungkin kita bisa langsung lanjut mulai kepada Mbak Aresti dari Isbali Cashew untuk memulai menceritakan tentang Isbali Cashew. Silahkan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Mira. Hai semuanya. Nama saya Aresti. Isbali Cashew Group lebih tepatnya. Saat ini saya lagi ada di Bali, di headquarter-nya Isbali Cashew. Saya ada sedikit material tentang Isbali Cashew itu seperti apa. Mungkin teman-teman pernah lihatnya produknya aja di supermarket terdekat di kota kamu, tapi ini kira-kira cerita di balik layarnya gitu kali ya. Jadi terima kasih atas kesempatannya, People Asia, Liberty Society, Duanyam, senang banget bisa gabung di sini. Oke, ini udah kelihatan ya. Oke. So, jadi ini yang teman-teman bisa lihat, ini adalah gambar dari atas banget pabriknya Isbali Cashew. Kita letaknya sekitar 14 km dari Gunung Agung, tepatnya di Desa Ban, Kecamatan Kubu, di Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi ini salah satu kabupaten yang statistically speaking termiskin di Pulau Bali gitu ya. Nah, kami letaknya memang di antah berantah seperti ini. Karena memang dari awal kita lihat di sana sumber daya alamnya luar biasa banget. Ada kacang mente, atau kalau teman-teman belum tahu kacang mente itu asalnya dari seperti apa, ini gambarnya. Ini ada salah satu teman saya di pabrik, Mang Jana namanya, lagi pegang satu cashew apple alias jambu mete, atau kalau di Indonesia disebutnya jambu monyet gitu biasanya. Dan yang di tangan kirinya beliau adalah gelondongan mentenya. Itu jadi bagi teman-teman yang sebenarnya sampai hari ini mengkonsumsi kacang mente belum tahu asalnya dari mana, ini bentukan asalnya gitu. Jadi satu buah jambu cuma ada satu gelondongan kacang mente di situ. Dan ini nggak bisa langsung dimakan, jadi harus kita proses dulu. So, ini cerita di balik layar, asal-muasalnya sekitar 2011, founders Isbali Cashew, sekaligus CEO, namanya Aaron David Fishman, beliau American citizen. Beliau datang ke Desa Ban hanya untuk awalnya ikutan volunteering activity untuk kegiatan di puskesmas gitu ya. Terus dan posyandu. Terus kemudian sebagai paramedis, beliau lihat di sana waktu itu lagi musim panen mente, dan yang beliau shock adalah mente ini ternyata banyak banget ya, it's an abundance di wilayah di Desa Ban gitu. Cuman kenapa kok orang-orang masih kayaknya nggak sejahtera ya kelihatannya gitu. Terus sekolahan kok dikit sekali di sana. Nah, usut punya usut ternyata memang kebanyakan di sana adalah petani mente, tapi mereka tidak mengolah mentenya gitu. Jadi petani mente yang begitu waktunya panen, diambil panen mentenya, terus kemudian dimasukin dalam karung dan dijual ke pengepul dan kemudian tengkulak gitu. Dan dijualnya kemana? Ke luar negeri. Terus nanti di luar negeri diapain? Diolah di cashew processing company seperti Isbali Cashew sekarang gitu ya. Terus kemudian dikemanain barangnya? Masuk lagi ke Indonesia dalam bentuk value added package. Jadi sebenarnya bisa jadi makanan kacang mente yang teman-teman lihat mungkin produknya mereknya imported, itu sebenarnya mungkin asal usulnya memang dari mente dalam negeri juga gitu ya. Jadi hal inilah yang mungkin membuat teman-teman petani dan komunitas lokal di Desa Ban sampai pada saat Aaron datang waktu itu belum belum benar-benar mengerti bagaimana nih untuk bisa mengolah mente tersebut agar bernilai tambah, supaya mereka juga tidak penghasilannya hanya satu kali dalam setahun. Jadi FYI untuk teman-teman yang juga belum tahu, kacang mente atau jambu mente itu sendiri panennya 1 tahun itu cuma sekali.
Jadi sekitaran ini sekarang bentar lagi, ini udah September ya. Jadi Agustus sampai November kalau di sekitaran Karangasem itu waktu panen mente gitu. Jadi hanya setahun sekali, dapat uang setahun sekali, terus kemudian habis dapat uang banyak dari jualan mente, untuk 11 bulan ke depan harus didistribute itu uangnya. Jadi kalau teman-teman bisa membayangkan, kira-kira seperti itu livelihood-nya teman-teman yang ada di Desa Ban, di sekitaran Karangasem. So, dari situ Erin tergerak sebenarnya bagaimana caranya supaya komunitas para petani mente di Desa Ban ini, khususnya di Desa Ban ya, karena waktu itu Erin volunteering di Desa Ban, itu bisa ngerti bahwa ternyata kalau jualan mente, itu kalau cuman baru dicopot atau dipisahkan dari antara kacang bijinya dan kemudian jambunya, itu disebut gelondongan basah. Dan kalau gelondongan basah, itu kecenderungannya tidak awet untuk disimpan jangka panjang, sehingga harganya juga drastis turunnya. Dan ini mente itu komunitas internasional ya, salah satu komunitas besar untuk diekspor dari Indonesia juga. Jadi kemudian di research, ternyata salah satu cara supaya bisa stock up adalah mentenya harus dikeringin. Tapi ternyata dikeringin aja nggak cukup, karena kalau dikeringin aja naik harganya juga cuma sedikit, dan itu tidak kemudian cutting rantai, tidak memutus rantai produksi untuk menjadi end product yang akhirnya bisa dimakan oleh manusia gitu ya. Sehingga waktu itu Erin kepikiran, ya udah kita coba riset sendiri bagaimana caranya. Kita di situ Erin cerita waktu itu cuma sekitar 10 orang. Dan itu di garasi kecil banget gitu, di rumah salah satu co-founders yang namanya Pak Made Sudarma. Nah, jadi cuma nyoba bagaimana caranya kita bisa olah mentenya. Dan ternyata panjang, nggak cuma sekedar dikupas aja. Ternyata ngupas aja pun nggak bisa pakai tangan. Harus pakai pisau khusus, kita sebutnya kacip. Sekarang udah ada mesinnya gitu ya, tapi pada saat itu kita taunya cuma kayak pakai sekedar pisau yang ujungnya bentuknya agak mirip kayak kacang mente gitu. Jadi untuk teman-teman ketahui juga bahwa kenapa sih mungkin sering wondering ya, kok kacang mente mahal sih gitu. Maksudnya generally di Indonesia kita nyemilnya mungkin bukan kacang mente, tapi kita nyemilnya mungkin kacang tanah gitu ya, yang banyak ada di mana-mana, harganya juga ekonomis gitu. Nah, ternyata kacang mente itu selain memang satu jambu mete itu cuman menghasilkan satu kacang, prosesnya itu kalau kita hitung nih, kalau di Bali Cashew sendiri itu sekitar ada 9 tahap. Dari mulai itu adalah bahan baku mentah sampai bisa menjadi ready to eat produk gitu ya, yang kita siap makan. Jadi panjang, dan itu kita bisa bilang padat karya ya, atau labor intensive gitu. Nah, proses panjang ini yang akhirnya kemudian kita lihat sebagai sebuah opportunity. Ini adalah empowerment suatu komunitas. Karena kalau kita tahu prosesnya panjang, chain-nya terus kemudian membutuhkan banyak orang alias padat karya, maka kita bisa buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya di daerah yang memang di mana kita panen tuh tinggal benar-benar di di backyard kita gitu ya. Jadi kita at the heart of the resources. Itulah salah satu keunikan Bali Cashew, dan mungkin itu juga yang bisa dibilang unik. Kenapa ya kok produksi snacks tapi bukan di pinggiran kota atau di kawasan industri, tapi kita produksi di tengah desa gitu. Kira-kira singkatnya adalah kita kepingin supaya selain bisa teman-teman komunitas lokal di Desa Ban dan sekitaran Kecamatan Kubu itu bisa menambah nilai gitu ya, bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari mengolah mente, dan mereka jadi bisa sustainable, yang tadinya setahun hanya sekali dapat uang, dapat income karena hasil panennya cuma setahun sekali, mereka bisa sustainably setiap bulan mendapatkan pemasukan gitu ya, karena bekerja dan mengolah mente ini bisa sepanjang tahun gitu. Jadi harapannya dari mulai teman-teman ini bisa mengolah mentenya, mereka juga bisa kemudian berkehidupan yang lebih baik gitu. Perekonomian di Desa Ban, I might say saya udah udah 4 tahun di Bali Cashew. Waktu pertama kali saya join ke sana,
gambar pabriknya nih yang teman-teman sekarang lagi lihat, ini pabrik kita yang terbaru banget per 2020. Dan kita masih renovating juga untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi. Dulunya nggak segede ini. Dulunya hanya lebih kecil lagi, mungkin setengahnya dari yang sekarang kapasitasnya. Jadi, we're growing so fast. Dan yang saya ingat juga waktu dulu pertama kali join EBC, di sana nggak gitu banyak warung, nggak gitu banyak pedagang gitu ya. Tapi sekarang sepertinya perekonomian di desa ini juga udah mulai membaik dan mulai jalan gitu. Udah makin banyak teman-teman yang bisa buka usaha sendiri. Dan karyawan di Isbalik Cashews itu gimana caranya mereka punya pride juga gitu ya, joining di satu-satunya company yang ada di sekitaran desa situ gitu ya, di kecamatan ini, mereka bisa menjadi role model untuk warga di sekitarnya gitu. Dari Mente, inovasi produknya kurang lebih seperti ini. Sekarang udah ada berapa banyak varian. Kita punya sereal, kita punya tidak hanya Mentenya saja gitu. Kita punya Mente yang juga diinovasikan dengan popcorn gitu. Kita punya granola bites dan kita punya produk yang paling baru itu raw cashews sama native cashews. Ini adalah yang benar-benar bisa dibilang superfood ya. Jadi tidak diolah yang lain, hanya begitu udah dilepas dari cangkangnya, bisa langsung dimakan, karena sudah di oven. Terus, Isbalik Cashews proudly say bahwa hingga hari ini kita sering banget dikira produknya produk impor gitu. Padahal sebenarnya kita produknya produk ekspor. Judulnya aja Isbalik Cashews gitu ya, dari Bali bagian timur. So, sampai hari ini Isbalik Cashews udah sekitar 20-25 negara, udah mulai jualannya dari sekitar 2016 ke luar negeri gitu. Dan di sana kita bekerja sama dengan partners, mereka retailers dan juga distributors gitu. Dan kita cukup selektif. Mungkin ini juga salah satu kunci ya, karena kita sangat care pada produk kita. Kita juga berharap ketika dijual di luar negeri, mereka juga mampu merepresentasikan Isbalik Cashews sebagaimana seandainya kita sendiri yang pergi ke sana dan jualan gitu kali ya, lebih tepatnya. Dan sampai hari ini kita juga bisa dibilang nggak pasang iklan gitu ya, maksudnya sebagai salah satu strategi pemasaran gitu, karena kita percaya bahwa kalau memang produknya enak, it's a gourmet quality, it's a high quality, ini apalagi ada story di balik layarnya yang memang we're actually proudly saying that we're doing all of the process gitu sendiri, dibangun sendiri organically gitu ya, dari mulai kecil banget sampai bisa ekspansi kayak sekarang. I'm sure, we are really sure ini bisa dikenal orang banyak, mouth to mouth gitu kali ya, lebih dari cerita satu orang ke orang lainnya. Nah, speaking of campaign We Lift Up Women, di Isbalik Cashews kita juga bisa teman-teman lihat di sini ada chartnya, sekitar hampir 70% dari keseluruhan karyawan di Isbalik Cashews itu kalau di total mungkin sekitar 600-700 orang more or less gitu ya. Ini tergantung lagi musim produksi banyak banget atau sedang gitu ya. It's gonna be up to 700 orang yang bisa memproses keseluruhan Isbalik Cashews products. Dan itu sekitar 70%-nya adalah perempuan. Dan share di manajemennya sendiri, kalau teman-teman bisa lihat, ini hampir 50-50 gitu ya, yang laki-laki maupun yang perempuan. So, we're actually proud in saying that we've been trying our best to develop our own community, we develop our own people untuk bisa juga step in ke professional world gitu. Walaupun kami ini dari desa, walaupun kami ini dari Bali bagian timur gitu ya, ujung banget kayaknya kalau lihat di peta, dan dekat dengan Gunung Agung gitu ya, kami di sini juga bisa berusaha menjadi professional gitu. Harani banyaknya. Halo? Halo, yes. Oke. Iya, Mbak Mira. Mungkin boleh agak dipercepat sedikit, waktunya udah pas. Oke, makasih.
Ya, apa namanya, harapan kami kalau misalnya perempuan yang join di apa namanya di kebanyakan pekerjaan ini di Isbalik Cashews, harapannya bisa kasih double impact karena nggak hanya mereka merantau ke kota Denpasar, dari ibu-ibu dan apa namanya para istri juga bisa ikutan memberikan sumbangsih bagi livelihood di apa namanya di rumah tangga yang masing-masing. Kami juga punya sekolah, tadi sempat ada tuh ya di apa namanya di video gitu dijelaskan. Kami punya preschool dan preschool ini sebenarnya salah satu cara bagaimana sih supaya warga setempat mau kerja di Isbalik Cashews karena kebanyakan karena suaminya bekerja keluar, biasanya pada merantau keluar kabupaten gitu jadi ke Denpasar, terus sehingga anak istri ditinggal di rumah gitu ya, mereka kerja di rumah, bekerjanya di kebun gitu. Terus kemudian anak-anaknya, kalau misalnya ibu-ibunya diajak kerja ke pabrik, anak-anaknya kemana? Nah, dari situlah kami berusaha untuk ya udah kalau gitu awalnya kita bikin apa namanya tempat penitipan anak gitu, terus lama-lama bisa berkembang menjadi PAUD, ada TK dan ada preschool, ada apa namanya kelompok bermain KB di sana. Iya. Mbak Aresti, mohon maaf kayaknya Sorry. waktunya bisa Habis lebih jelas. ya, maaf ya aku suka keasikan cerita. Iya, sekian tentang Isbalik Cashews. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Tadi udah cukup komprehensif juga penjelasannya tentang Isbalik Cashew. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung tanya di chat window, dan nanti pada saat Q&A session juga akan kita bahas lebih detail tentang impact dan juga beberapa hal-hal yang sudah dilakukan. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke Melia Winata dari Duanyam untuk menjelaskan impact dan story behind Duanyam. Silakan. Mira, thank you for having me. I will start my sharing today with a very quick video dulu ya. Kandai, tobo tena tena tu kandai. Tede koi ilena po, tobo tena tena tu kandai. Watan haka, watan haka, lerin dore watan haka. All right. Next to a very brief profile tentang Duanyam. Okay, so Duanyam adalah we are a social enterprise that is focusing in women empowerment, promoting local culture and improve livelihood, especially for the women in the rural areas in Indonesia. Kita itu memproduksi sekarang fokusnya kebanyakan di kerajinan tangan, terutama produk-produk anyaman. So today kita sudah bekerja dengan lebih dari 1.200 ibu-ibu yang tersebar di 50 villages across 3 provinces di Indonesia. Ada Nusa Tenggara Timur, ada Papua, dan ada di Kalimantan Selatan. Overall, kita sudah bekerja sama dengan lebih dari 300 corporate and hotel clients, dan kita menjual lebih dari 120.000 products. And in average, we have increased women artisans' income in average of 40% every month. Okay, so kita sekarang ada di 4 districts di Indonesia. Kita pertama kali berdiri di tahun 2014. So we started everything in Flores, tepatnya di Pulau NTT. Kita mulai di Flores Timur, lalu kita mulai merambah ke pulau-pulau sebelah. Kita mulai masuk ke Lembata, kita mulai masuk ke Naga Keo, kita mulai masuk ke Ngada. Dan di tahun 2017 kita juga melakukan expansion to Papua. Dan baru saja tahun ini kita melakukan another expansion to Kalimantan Selatan.
Nah, the very unique parts of expanding our reach to empower more women in Indonesia adalah kerajinan-kerajinan tangan lokal yang memang kita angkat itu berasal dari material yang berbeda-beda. For example, kalau di NTT itu kita banyak bermain dengan daun lontar, kalau di Papua kita banyak bermain dengan kulit kayu, kalau di Kalimantan Selatan we are taking purun plants atau tanaman purun, which has a very very strong environmental impact, di mana tanaman purun itu ditanam di lahan gambut to prevent the forest fires. Sorry. Nah, ini beberapa produk Duanyam. So we are having a home decor collection on the left, and we are having a fashion accessories collection on the right. Jadi from the left photos bisa dilihat bahwa home decorations kita itu pure 100% made by the women artisans. Jadi ini semua kita juga sangat environmental friendly, sustainable and biodegradable materials. Whereas on the right with the fashion accessories, kita actually give more inputs in terms of the design, in terms of the quality that is following the trends and the lifestyle of our customers. So Duanyam fokus bisnisnya adalah di business to business or wholesale business, di mana kita banyak kerjasama dengan with the governments, with corporate, with brands, with hotels, in which kita juga supply for their corporate souvenirs, for their hotel amenities, lalu untuk kayak corporate internal events, any kind of gifts that we can supply that is made, everything is made from local. Hashtag bangga buatan Indonesia, pakai produk lokal. Okay. So since 2016, we started to export our products, especially for the home decor collections, to 8 countries across, ada dari US, dari European countries, and then Asia and Australia. We are proud to be one of the official merchandiser of Asian Games tahun 2018, as we are the only social enterprise that produce the merchandise using local traditional crafts, di mana kita itu sangat bangga because ketika Asian Games 2018 ini diselenggarakan di Jakarta dan di Palembang, we are proud to actually mengangkat kembali kerajinan tangan Indonesia ke more than 45 countries that is participating in the events gitu. Ini saatnya kita juga mempromosikan budaya Indonesia melalui merchandise dari Asian Games ini. So this is a few of our projects. Mungkin tadi kelihatannya oke, kita bikin keranjang, kita bikin fashion accessories, tapi ternyata collaborating with interior designers, collaborating with fashion designers, actually kita juga bisa bikin a couture collection. Last time is designed by Mel Ahyar. We are creating an interior panel as well, collaborating with interior designers, Uniji. Kita tahun lalu on Christmas Day kita juga creating a 6 meters height of Christmas tree as a decoration in a hotel in Jakarta. And we are also part of Gatot Kaca movie, which will be releasing soon. I think is going to be in end of this year. This is one of the first superhero movies. I think is really brilliant, and we are proud to be part of the movie. We are also extending our product collection towards the interior designers project. For example, di sebelah kiri kita bikin wall partitions, lalu kita juga bikin lampu. So we have various different kinds of collection right now, not just the home basketries and the fashion products. Duanyam selama 6 tahun terakhir juga has been leading as the key opinion leaders in crafts. So kita menerima beberapa awards and recognitions as well. The photo with the President of Republic of Indonesia waktu itu pada saat acara di Sumpah Pemuda di Istana Bogor. Lalu ini social impact kita, di mana other than just empowering the women, Duanyam itu juga banyak sekali bekerja sama, partnership with other organizations. For example, we have been distributing 180 scholarship for our women's children, ini collaborating with Hosi Zora Foundation. Lalu kita juga distribute more than 4,000 nutritious foods for women and children. Kita distribute juga ada 500 kacamata plus untuk ibu-ibu penganyam kita yang memang sudah berusia lanjut. Kita juga mendistribusikan lebih dari 500 solar lamp so that mereka, ibu-ibu kita dan keluarganya bisa beraktivitas di malam hari ketika memang listrik masih sangat terbatas. And we also provide more than 100
financial literacy trainings to more than 100 women gitu. I think that is basically a very brief story about Duanyam. Our mission is actually from these 3 pillars to empower women, to promote culture and improve livelihood for women across Indonesia. So that is our goals and missions. We'll talk more during the Q&A. So I'll give it back to Amira. Thank you. Thank you so much, Melia. It's a very brief and comprehensive explanation about Duanyam. Terima kasih juga untuk semua pembicara, guest speakers, sudah menjelaskan introductions tentang company-nya and the insights and the impact that the companies are doing. Mungkin kita bisa sekarang mulai masuk ke talk session-nya, di mana akan dimulai dengan ada beberapa pertanyaan dari saya yang nanti bisa dijawab oleh masing-masing guest speakers. Untuk yang lain juga jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh langsung taruh di chat session, di chat window yang ada di bawah. Nanti kita akan gather questions-nya dan kita tanyakan di Q&A di bagian akhir. So, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama untuk ke seluruh guest speakers. Bagaimana sih cara kalian mengukur keberhasilan dalam membantu perempuan-perempuan ini dan kenapa perempuan? Itu mungkin bisa dimulai pertanyaannya dijawab oleh Tamara dulu dari Liberty Society. Sorry, jadi kenapa perempuan ya? Yes. When a woman is the strong backbone of the family, they wake up strong, they wake up with hope, they wake up purposeful, then their children will be educated and they see a role model that is there for them and is more alive, and also for the family in general. Yeah, I think that's the short answer. And gimana cara kamu mengukur keberhasilan dalam menolong perempuan-perempuan ini? Okay. The goal that we try to have, I think tadi aku juga sempat mention the impact measurement in my slides, but the goal that we try to have is for them to be able to put their children to school and to at least have a living family to provide for them. Ya, itu aja. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Mbak Aresti. Oke. Halo, ya, bisa kedengaran? Yes. Oke. Yes. Iya, makasih Mbak Amira. Kalau di Isbalik Cashew sebenarnya why women, we all know women are the homemakers gitu ya. Jadi selain memang tadi aku juga udah sempat cerita kalau di Karangasem saking sudah biasanya merantau karena tadi ya kalau misalnya untuk mengandalkan hidup dari pekarangan rumah sendiri, artinya panen dari pohon menteng yang kita punya di pekarangan di rumah itu cuma bisa setahun sekali. Jadi untuk 11 bulan sisanya most of the time biasanya bapak-bapak rumah tangga lagi, maksud aku para bapak-bapaknya mereka yang traveling, mereka yang cari mata pencaharian lain gitu di kabupaten lain gitu biasanya gitu. Most of the time ke Denpasar gitu. Karena Bali kan memang sangat terkenal untuk turis destinasi wisata gitu ya. Jadi mereka biasa pergi ke sana. Nah, ibu-ibunya biasanya di rumah. Kita kalau waktu itu Erin cerita waktu awal struggling mencari tenaga kerja untuk di pabrik, banyak yang nggak percaya kalau kita bisa memproduksi atau mengolah si kacang mentenya gitu, karena mereka taunya cuma dikeringin, habis itu dikarungin terus dijual gitu kan ke tengkulak. Jadi waktu kita bisa sambil menjelaskan dan kemudian sambil mengajak para ibu-ibu dan perempuan yang ada di sekitaran Desa Ban untuk lihat nih prosesnya. We're actually doing this, kita bisa bikin ini, kita bisa masak sendiri kacang mentenya sampai ibu-ibu bisa makan sendiri gitu dan merasakan itu. Mereka akhirnya juga baru percaya. Tapi memang salah satu struggle-nya juga karena nggak ada yang jaga anak gitu. Jadi makanya kemarin sempat kepikirannya ya udah kalau gitu bikin penitipan anak aja dulu.
Yang penting pada saat di jam kerja normal, sekitar jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 4, itu ibu-ibunya pada kerja, mungkin ayahnya mereka pada traveling ke luar desa Ban gitu ya, karena kerja merantau, anak-anaknya masih bisa sekolah gitu. Dan bisa dititipin. Itu sih. Itu. Terus kemudian kalau untuk measuring suksesnya, sejauh ini kita seneng banget ketika para karyawan dan karyawati di Balik Cashew, semua pekerjanya, terlepas ini perempuan ataupun laki-laki gitu ya, itu bisa jadi role model bagi warga sekitar. Jadi kalau nggak salah populasi di Desa Bannya sendiri itu sekitar 3.000 kakak gitu ya. Dan yang bisa sampai hari ini, sayangnya, sedihnya masih bisa baru bisa ditampung oleh Balik Cashew gitu, itu baru sekitar hampir 700 orang gitu ya. Jadi masih sedikit sekali gitu. Kami berharap kami bisa empower lebih banyak lagi, teman-teman di sana lebih banyak bisa belajar lagi. But one of the success yang bisa kita lihat adalah ketika mereka bisa jadi tumbuh, jadi role model, dan kemudian mereka bisa menjadi professionals gitu. Sekarang tahun 2019-2020 kami udah punya local management, literally manajer untuk di pabrik, manajer produksi, manajer packaging, manajer quality, itu semua local local employees gitu, bukan kayak aku gini dari Jakarta gitu datang ke Bali kerja gitu. Ini kita udah bisa have a place untuk teman-teman bisa grow di sana. So I think that's very impactful. Jadi mungkin itu kali ya, kira-kira how we measure success. It's actually putting people yang ada bekerja di sana into different positions juga ya, berarti in terms of EBT. Yeah, the fact that they have access, it's already an impact for us, I think. Yes, that's actually really good. Mungkin Melia bisa menjawab kalau dari doanya, kenapa perempuan dan how to measure the impact. Ya, kenapa perempuan? I think if we did a bit of a flashback ke 2012-2013 when we first thinking about starting this startup gitu ya. Basically Duanyam has a interest, bukan interest sebenarnya, there is like an issue especially in the maternal health and children's health in the villages, especially in Eastern Indonesia. Jadi di sana itu tahun 2013-an ketika kita memang visit to NTT, kita memang melihat tingginya angka kematian ibu dan anak. And we tried to actually identify what was actually the cause. So the cause that we identified adalah mereka itu memang malnourished gitu ya. Mereka itu malnutrisi. Jadi it's basically a cycle di mana ibunya itu kekurangan gizi. So when they are pregnant and mereka melahirkan anak, anaknya pun secara otomatis itu kan kekurangan gizi dari kecil. Nah, ternyata memang salah satu penyebabnya adalah this chronic energy deficiency. Jadi itu kekurangan energi dan kalori. Basically, it's an imbalance between the nutrition intake with the heavy work that they spend gitu setiap hari. Jadi ibu-ibu di sana itu kebanyakan memang pekerjaannya agriculture. So kalau di Flores tuh bukan kayak di Bali ya. Kalau di Bali mungkin sawah gitu ya, di Jawa dataran rendah gitu. Kalau di Flores, di NTT itu lebih ke kering, lebih ke bukit-bukit, sehingga ketika memang mereka sedang hamil misalnya, mereka pun harus tetap ngurusin kebunnya atau ngurusin ladangnya, dan jaraknya tuh kayak 1-2 kilometer dari rumah dan cukup jauh. So, and they do not have any other alternative employment. Jadi maksudnya ketika mereka sakit pun dan segala macam, mereka tetap harus melakukan itu gitu. So we started from there. Jadi emang kita fokus in the maternal and children's health at the beginning, lalu kita expand to women in general. Dan salah satunya adalah kita tuh percaya bahwa when we empower the women, we are actually empowering the whole family. So I think Tamara dan Aresi tadi juga sempat bilang gitu kayak for the children's education, for the children's health, it's not only for the children's, but for the family as a whole gitu. Jadi yang kita lihat di Duanyam so far about our impact, the most easy one is basically the incentive economic ya, kayak economic incentives is easy to measure, di mana ketika kita bisa nih menjual produk-produk yang memang dihasilkan, automatically mereka akan mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya. Nah, secondly is actually the
making power in the family because the women karena mereka bisa mulai menghasilkan sendiri, mereka mulai can earn something from herself, nggak lagi bergantung dari suami atau laki-laki di dalam keluarga mereka gitu. So in that way they can actually decide, bukan decide sih, tapi setidaknya berdiskusi gitu. Biasanya kalau di Eastern Indonesia masih lumayan patriarkal soalnya ya. Jadi ketika mereka sudah bisa stand up, itu biasanya terjadi diskusi di dalam keluarga. Instead of the man yang menentukan semuanya, sekarang the men and the women can discuss things together to decide, for example, for the kids, for the children's education, even kayak as simple as mau makan apa besok gitu, itu bisa dibahas bareng-bareng gitu. So I think there is the matrix yang memang kita ukur sih sampai saat ini. Wow, that is actually a very good insight juga. Mungkin karena ini dari beberapa speakers-nya yang berbicara dari lokasi-lokasi yang berbeda, ternyata challenges-nya juga cukup berbeda nih in how to make sure to run the social enterprise and ethical business. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan berikutnya yang relates banget. Jadi sebenarnya tantangan apa sih saat kalian menjalankan ethical business ini dan how to overcome it? Mungkin itu bisa dijelasin satu-satu. Mungkin kita bisa mulai dari Tamara. Iya, aku mungkin tambahin dari yang tadi aku udah dari slides adalah ini ada yang tanya dari Suri The Goods, di tengah pandemi terutama apakah ada strategi khusus untuk execution misi sosialnya. So the challenges at the moment for me is I think collaboration is such an important tool for us at the moment. Where being in sorry, should I speak in Indonesia? Maaf ya, aku lumayan lebih enak kalau bahasa Inggris. Oke, jadi challenge-nya buat kita adalah di tengah pandemi untuk pivot to find a better model to sustain the income for these ladies. What we did was we started creating masks, face shield, we donate them to hospitals. Bahkan masker-masker yang tengahnya bolong for disabled communities to be able to speak and listen because it's difficult when you're in the deaf community to understand the other people with their mouth closed. So it's the challenge is really trying to hear them, what they need, not necessarily what we think they need, and then working towards always finding new ways and channels to innovate, because being a social enterprise doesn't exempt me or anyone here to create bad products. People, firstly, tadi seperti Mbak Ares juga udah bilang juga, people buy it because it's gourmet products, gourmet cashews for us, me and Melia. It's people love the products because it looks nice, it's aesthetic, then it's impactful as well. Yes. So, I think itu juga udah ada masuk sedikit Q&A dari beberapa orang. Nanti kita akan lanjutin juga. Mungkin boleh dibantu juga kalau sama Mbak Resti dari Isbali Cashews tuh seperti apa sih challenge-nya, apalagi di tengah Ya, kalau untuk di EDC sendiri sebenarnya challenge-nya constantly adalah bagaimana develop the people gitu ya, yang udah mau kerja bersama Isbali Cashews, kerja dengan Isbali Cashews. So it's not only kerja untuk Isbali Cashews gitu ya, karena kerjanya juga untuk mereka semua gitu. Sebenarnya ini dari kita, oleh kita, untuk kita juga sih gitu kan. Dan tantangan, kalau aku, the way I put it adalah bagaimana menjadi seorang professionals gitu. Karena bekerja di pabrik, industri manufacturing, itu proses dan chain-nya banyak banget. Mau nggak mau perlu diperkenalkan dengan apa sih birokrasi itu. Birokrasi itu bukan sekedar numpukin forms atau kumpulin forms, tapi harus ngerti kita tuh kalau mau kerja bersama dengan, berkolaborasi dengan bagian-bagian lain dalam satu chain, satu mata rantai produksi, itu seperti apa sih gitu kan. Jadi itu suatu tantangan banget, karena yang kerja di Isbali Cashews sampai hari ini rata-rata ya keluarga, kerabat gitu kan. Jadi kebayangnya mungkin untuk teman-teman juga kalau kita kerja bareng sama adik, kakak, suami, mertua gitu, semua bareng di satu tempat yang sama, udah ketemu di rumah. Apalagi kalau di Bali ini biasanya rumahnya itu deket-deketan, jadi kayak satu pekarangan,
bisa 4 atau 5 kepala keluarga yang satu kerabat gitu kan. Jadi udah ketemu di rumah hampir 24 jam, terus ketemu di kantor juga, di pabrik gitu kan. Pasti bias personalnya merupakan salah satu tantangan banget nih untuk kita bisa akhirnya sorry kalau di bagian saya ini secara profesional kita harus kayak gini, nggak boleh pakai perasaan, nggak boleh subjektif gitu kan, apalagi urusannya sama penilaian dan lain sebagainya, penilaian kinerja gitu. That's one of the challenges kalau menurut aku gitu, utamanya karena aku juga pekerjaanku sehari-hari liaise dengan kemudian di samping daripada itu, kalau khusus di tengah-tengah pandemi ini, dan sih kita struggling karena teman-teman pada takut kalau misalnya kita nggak ada pekerjaan. Dan itu sangat-sangat masuk akal kalau teman-teman pada takut nggak ada pekerjaan, karena toh memang dunia lagi krisis banget gitu ya. Orang-orang, siapa sih di Indonesia yang setiap hari makannya sereal gitu. Mungkin di Indonesia masih lebih mentingin makanan pokok berupa beras, terus kemudian bahkan olahan tepung gitu, kayaknya lebih staple untuk kita gitu. Sedangkan yang East Bali Cashews punya produknya bukan produk yang staple foods tadi, bukan termasuk sembako kan gitu. Jadi otomatis secara penjualan atau secara omset itu juga menurun gitu kan, seiring dengan memang semakin turunnya demand gitu dari orang-orang, dan daya belinya juga turun gitu. Nah, yang paling dikhawatirkan oleh teman-teman di Desa Ban khususnya itu adalah, Bu, gimana kalau besok kita nggak ada produksi? Karena barangnya udah, kapasitas produksi kami sudah cukup besar, tapi kemudian market ternyata belum bisa pick up gitu kan, sehingga barang nggak bisa keluar nih gitu, masih ketumpuk di gudang produk jadi. Dan kalau barang ketumpuk di gudang produk jadi, berarti belum bisa produksi lagi gitu kan. Jadi teman-teman ini paling takut adalah gimana, Bu, kalau jadwal produksi makin nggak ada, makin kesini makin berkurang. Ya, hingga hari ini yang kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa saling substitusi aja gitu. Kan produknya East Bali Cashews tidak hanya cashews aja gitu, tapi ada banyak bahan pelengkapnya gitu. Jadi kita bikin Rosella candy-nya, kita bikin coconut chips-nya, kita bikin choco chips-nya. Itu akhirnya penekanannya jadi lebih ke sana gitu. Kita coba optimalisasikan apa yang saat ini ada, kita bikin lebih banyak stok gitu. Jadi later on ketika market bisa pick up, kita nggak perlu bikin semua lagi dari nol, itu semua bisa tinggal assembling gitu kan. Itu salah satu cara kita bisa anticipate juga supaya tetap setiap hari ada produksi. Karena kalau nggak ada produksi, ya kan jadi nggak ada kerjaan gitu. Sebenarnya gitu sih ya, tantangan utama banget kalau yang sekarang. So, berarti kalau dari East Bali Cashews sendiri lebih mencari strategi khusus bagaimana untuk mitigasi di saat pandemi ini sendiri. Mungkin dari Melia dari Duanyam kita bisa dengar juga. Ya, I think kalau kita ngomongin challenge, every stage of the business tuh pasti challenge-nya beda-beda ya. Mungkin kayak the very beginning, probably since East Bali Cashew, Liberty Society juga working with the community, mungkin ya awal-awal sama seperti Duanyam, the challenge was from community, ya, dimana it was like from the ideas into reality gitu. In a way that we have a great idea, tapi kayak the community needs to have the trust to us as well. So I think at the beginning, every business pasti akan ada having gone through that phase gitu. And now that kita juga growing, the company is growing, the next challenge adalah tuh beda-beda. Ada yang challenge di operations, ada yang challenge di market, ada yang challenge di anywhere, beda-beda. Nah, kalau dari Duanyam sendiri, since we are working with the women artisans, and because kerajinan tangan yang mereka hasilkan itu is part of the traditions gitu. It's been there for a while gitu, for ages, di mana mereka sudah terbiasa membuat sesuatu yang
mungkin bentuknya ya begitu-begitu aja gitu. Nah, tantangannya adalah gimana caranya we find the product market fit. Kayak belum tentu apa yang mereka biasanya bikin itu laku di pasar gitu ya. So we need to introduce a new design, we need to train them from the very beginning, dan ini kan is a part of the culture. Kita juga nggak mau disrupt culture-nya gitu, kayak oh nanti ketika memang kita punya nih beberapa desain yang memang kita harus take into account what are the traditions. Jadi kita always keep the traditions intake with the new design, supaya dari ibu-ibunya sendiri itu juga merasa bahwa okay, this is still their identity gitu loh. This is still something that is from their own. Nah, tantangannya tentunya since everything is handmade, pastinya ya production capacity juga I think is Bali Cashew. Mungkin sebelum menggunakan mesin mungkin sama ya problemnya ya. Jadi ya basically handmade products juga ada capacity-nya sendiri gitu. Jadi ketika memang the demand is rising, then how we are actually increasing the production capacity at that time is very important gitu. Karena at the end of the day, the business needs to be sustainable, dan to be sustainable, kita juga harus tadi kayak creating the quality standardization, kayak produknya juga harus bagus gitu. Do not sell things yang karena kita punya social impact, jadi kayak udah deh kesian sama lo, ya udah beli gitu. That is not going to be sustainable. Kayak we are a social enterprise, but how we treat our social enterprise is basically is as like a business company gitu, karena we are selling products gitu kan. Mungkin sekarang awareness of the people is rising towards products with social impact, tapi masih ada juga loh yang belum gitu. So how we are actually being the advocates of the social impact? Karena these things udah nggak bisa untuk kayak tidak diprioritaskan. These things needs to be prioritized. Itu sih mungkin challenge-nya to spread the word, to spread that tadi produk Indonesia, produk buatan Indonesia itu juga nggak kalah gitu loh sama produk luar. That mindset needs to be changed. Tapi kita sendiri sebagai pelaku usahanya needs to really make sure that product quality is there gitu. Jadinya juga ternyata juga masih belum sebagus dengan yang lain gitu. So both sides needs to work together. Both the supply and the demand needs to work together, and we are as a social entrepreneurs di sini adalah we are the advocates for that. Kita inilah yang perlu untuk ngedrive ini supaya more Indonesian people aware terhadap produk-produk yang memang dibuat di Indonesia dan ternyata juga memberikan dampak sosial juga for the community. Gitu. Oke, itu juga tadi sebenarnya cukup menjawab salah satu pertanyaan dari Suri The Goods, di mana dia juga gimana cara menghadapi resistensi di masyarakat lokal. Kayak tadi cukup dijelasin bahwa we need to build trust ya, di mana untuk meng-approach mereka juga perlu ada trust, dan gimana caranya menyampaikan dan keep their identity, kalau tadi aku quote dari Melia, to make sure that their culture itu masih ada, jadi mereka juga mengerti why are we creating this product, kenapa ini harus dilakukan gitu. I think itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Suri The Goods. Kita bisa langsung lanjut ke Q&A aja nih, karena udah ada beberapa pertanyaan yang udah aku kumpulin. Ada yang bertanya, sebenarnya gimana sih awalnya memulai social enterprise? Karena beberapa di sini gimana caranya memulai dari awal, karena itu suatu bisnis yang ethical dan bisnisnya biar bisa sustain. How do we start? Itu sih sebenarnya pertanyaan dari Feby. Mungkin boleh ada dari Melia dulu yang Oke, kalau starting a journey of social entrepreneurs, I think memang perlu punya passion-nya dulu ya. Karena as an entrepreneur aja tuh sulit gitu ya. Kalau misalnya nggak sulit, udah banyak entrepreneurs yang berhasil. So being an entrepreneur is difficult. Being a social entrepreneur is like double difficult. Jadi the way social enterprise works is basically we put profit and social impact in the same way. Jadi setiap kali kita mau bikin satu decision, we need to think of both sides. Nggak bisa kayak, oke, mana yang duluan. So luckily in Duanyam, kita bertiga, co-foundernya Duanyam bertiga, and we have a different forte. Jadi we always like whenever we make like decisions, it needs to be like across the board dulu gitu loh. Kayak I'm leading the business side in Duanyam, so definitely I'm more towards the profit oriented team atau side, sedangkan my other co-founder is more towards the community development side gitu. So we always come together and brainstorm gitu, because the decision of the company is basically to be a true social entrepreneurs, to be a true social enterprise gitu.
Jadi memang perlu ada passionnya dulu sih untuk bisa menjadi social entrepreneurs ya. That is something yang bikin kita berbeda dengan companies yang having a CSR gitu. Because if the company is having the CSR, it's a different scheme, it's a different method of doing an impact gitu kan. Ketika company yang profitable, then they have a CSR money and they donate the money to like someone else to give for donations and something else gitu. Sedangkan di kita adalah is embedded together. Whatever that we do is embedded together. Well, it's very challenging. I mean, I will not say that kayak kalian semua harus bisa juga jadi social entrepreneurs, but I will say that if you have the eager, you have the passion, you have the kayak lo punya semangatnya gitu. There is no harm to try, karena at the end of the day, semua ide-ide itu kalau cuma dipikirin doang, ya udah itu nggak akan kemana-mana gitu. So if you really wanna do it, then do it gitu. Kayak you can try, find kayak you can start your own, you can start it with your friends, kayak find someone that you can brainstorm this. Dan yang penting adalah ketika memang kita udah coba, we really need to be all out ya, karena banyak juga yang kayak nyoba kecemplungnya kakinya basah yang sebelah kiri tapi kaki sebelah kanan belum basah gitu. Itu tuh akan lama-lama jadi ini iya atau enggak gitu. Itu sih menurut aku yang is very important to start a business, to being a social entrepreneur, because it is double difficult. Yes, I think that's very good insights juga, bahwa mencari mungkin juga partners atau co-founders yang satu visi mungkin ya, untuk to discuss how do we create this, apa sih sebenarnya passion kita, sehingga itu mungkin lebih mudah untuk mencari drive why we're doing this in the first place gitu. Mungkin kalau dari Tamara boleh dijelaskan juga kalau dari sisi Liberty. Yes. By the way, you guys can take a look at the link that I sent. It shows more about the campaign. Kalau dari kita, it takes us years to build the trust. The challenge is now it's still building that trust, but I think Melia did a really good job of explaining the entire journey, so I don't think I have a lot more to add. Mbak Resi mungkin ada yang mau tambahin? Aku mungkin nggak bisa sepenuhnya speak on behalf of Aaron ya, karena Aaron himself founded this company together with the shareholders. Tapi at the very beginning, Aaron cerita bahwa it was actually an itch gitu ya, jadi kayak gatel aja bahwa ada begitu banyak kesempatan, ada begitu banyak peluang gitu ya, abundance cashews ada di depan mata, tapi nggak bisa diolah, dan diolahnya harus sama orang lain di luar negeri sana gitu. Padahal itu salah satu komoditas gede ekspor untuk Indonesia gitu. Kenapa nggak orang kita sendiri yang olah gitu? Jadi awalnya dari situ, setahu aku. Terus kemudian kalau dari segi Aaron-nya pribadi, sebenarnya yang Aaron ceritain, beliau tuh nggak tahu gimana cara ngolah cashews in the very beginning. Jadi Aaron memang ngajak warga yang mau he has his charm lah ya untuk bisa persuade others, untuk bisa yuk kita pelajarin ini yuk gitu, karena Aaron itu benar-benar such a man of ideas and a lifelong learner gitu, dan dia nggak tanggung-tanggung, emang mau ayo gimana caranya kita belajar sama-sama gitu. Jadi emang Aaron sangat hands on. Mungkin itu salah satu challenge yang juga aku rasa bisa di overcome oleh para founders dan para entrepreneurs, social entrepreneurs lainnya, kalau seandainya memang teman-teman juga bisa turun ke lapangan dan langsung kerjain. Karena Aaron benar-benar duduk sama rendah berdiri sama tinggi, sampai salah jadinya. Jadi benar-benar ikutan bareng nih sama semua pekerja gitu ya. Dia nggak anggap pekerja, dia nganggap ini kita kerja bareng-bareng. Gimana cara buka cashews? Oke, belajar sama-sama. Sekarang udah bisa, oke, saya belajar yang lain, nanti begitu saya udah tahu ilmunya, saya kasih tahu kamu. That's what happening sampai hari ini. Inovasi produk, Aaron sendiri juga sudah sangat-sangat firm bilang ke semua karyawan, ke kita semua juga bilang bahwa saya ini bagusnya bikin produk. Jadi
memang dia sangat passionate, inovasiin produk, dia browsing resep ya bareng-bareng sama tim R&D gitu, terus nyobain resep ya bareng-bareng sama tim R&D sampai hari ini, dan ini udah tahun ke-8 nih Bali Cashews jalan. Dan Erin kerja nggak cuman buat EDC aja, sekarang kita udah ada beberapa project yang lain juga gitu. Jadi menurut aku hands on itu sih salah satu challenge juga. Jadi walaupun C-level judulnya dan founder, tetap nggak lepas gitu dari operations dan innovation di situ gitu sih. Ya, Menurut aku. Aku gitu. pengen jawab dari pertanyaannya Evelyn. So, when you first start, you think about the business model and then the social impact model. Then you think about beneficiary and then the customer. Then you think about go-to-impact and go-to-market strategies. That's why Melia mentioned that it's really much harder to think about social entrepreneurship. Those are kind of the metrics, of course, that we personally use. And then Patricia asked, how do we educate the market? That's one of our challenge too now. And it's very helpful to work in collaboration with brands. We work with all kinds of variety of brands. Beauty brands, POA, which is a social marketplace, fellow social enterprise at the same time too, which I find it, if you're in the social enterprise, people are kinder in that sense. We are supposed to be competitive, but we're not, because no one is really competitor in this industry. When the one industry grow, when one of us grow, everyone grows, because everyone is educated about social impact. So itu aja sedikit dari aku. Yes, I think it's a very good insight juga yang tadi Tamara bilang. And I think to sum up yang dari tadi udah disebutin bahwa memang to start this, you need the drive pasti, the why, and mungkin juga dari Mbak Resti tadi bahwa penting banget untuk to learn along the way. Mungkin kalau yang tadinya nggak bisa, itu bisa dipelajari, as long as we have the passion, as long as kita juga tahu drives-nya kita apa dan goals-nya kemana. Dan mungkin betul juga yang kayak tadi Melia udah bilang, it still have to be a balance juga, purpose and profit, jadi juga it's still treated as a business gitu. Dan sehingga challenges-nya juga berbagai macam muncul, karena ini juga business plus juga doing a purpose at the same time. Mungkin ini masuk ke salah satu pertanyaan yang lebih detail lagi. What consideration should be made from financial perspective pada waktu memulai impact enterprise? Ini ada salah satu pertanyaan. Mungkin bisa dimulai dari Melia. Gimana sih caranya pada saat mulai financial perspektifnya? Sorry, I was trying to find the questions on the chat. Okay. What are the key financial goals to make? What consideration should be made from a financial perspective pada waktu mulai impact enterprise? Well, in the very beginning, if we are talking about the financial perspective, definitely uang atau funds kita pasti semuanya terbatas, because ya kayak maksudnya kita selalu kayak okay, when we first want to start something, dan pasti kayak we all have our own limitations gitu. If we have all the money in the world, dan kayak itu nggak akan menjadi problems gitu. But the problem is like everyone, like 99% like of people mungkin juga having some funding problems gitu. Jadi since the very beginning, like for example, from Duanyam, we are doing a lot of social business competition to actually bootstrapping. Kita juga getting funds and validating our business model as well from the very beginning. Dari situ kita mulai coba kayak we start small, try and fail fast, kayak kalau misalnya emang ini nggak jalan, okay, move on to something else. Jadi memang definitely the commitment from the founders, commitment in terms of the time, the funds that we all have gitu, as well as to really make it happen, itu menjadi sangat penting sih. Jadi sangat-sangat penting untuk kayak kalau kita lihat ketika memang kita mau melakukan sesuatu, you really need to think of like as simple as ketika kita mau jual satu produk gitu. If the product is like percentage of the products goes to the women community, we really need to take into account all other expenses so that when we are doing our costing itu kita melakukan sesuatu yang memang meaningful and impactful gitu. So it's impactful for us as the business owners or as the entrepreneurs. And is actually impactful for the communities that we are empowering. Karena di situ juga pasti ada namanya ketika memang kita melihat fair trade
pricing, for example, itu harus di take into account semua. So to identify sampai sejauh apa you consider yourself and your company to be a social enterprise, itu tuh nggak ada formulanya, nggak ada yang kayak oh you need to like tick all these boxes then you are a social enterprise. Sayangnya sampai saat ini tuh nggak ada. So everyone can do your personal justification on like the definition of your social enterprise tuh apa gitu. So yeah, I think at the very beginning is a good thing to participate in social business competition, especially di sana tuh kalian udah drill banget on like the business plan, social business gitu. Because at the end of the day, social enterprise can be sustainable if the business is sustainable. So if the business is sustainable, then the impact will follow gitu. Nah, jadi menurut aku itu sih yang penting untuk ketika emang kita baru mau mulai ya, kayak we can find the sources gitu. Yang penting adalah dari kitanya sendiri memang we wanna do it and we have a Perspektifnya tuh bagaimana. Mungkin kalau dari Tamara juga bisa lebih dijelasin kalau dari sisi Liberty seperti apa? Pretty much the same. Yes. Yes, oke. Mungkin kalau dari Isbali atau Mbak Aresti, ada yang mungkin bisa sedikit ditambahan, sedikit insights? Makasih Mbak Melia udah sums up banyak banget. Sepanjang yang aku pahamin, Aaron waktu awal-awal mulai baru sendirian, so bootstrapping, terus kemudian dengan modal seadanya gitu ya, terus kemudian perlahan networking, dan akhirnya bisa ketemu orang-orang yang tertarik untuk menjadi investor gitu. Tapi Aaron sendiri juga sangat memilih siapa-siapa aja yang kira-kira karena mungkin yang tertarik untuk invest banyak gitu ya. Apalagi ini harusnya bisnis model yang memang sustainable dan kemudian bisa berkapasitas besar. Tapi kalau nggak ada care-nya, kayaknya juga nggak bakalan kepilih gitu, karena Aaron quite selective dalam hal ini. Jadi aku rasa salah satu dari sisi financial perspektif adalah juga unsur kesamaan visi mungkin bisa dibilang, dan keinginan untuk sama-sama membangun impact yang long lasting gitu. Karena udah pasti nggak gampang dan udah pasti nggak cepat gitu. Tapi day-to-day operations kita berusaha ala startup gitu ya, pengennya cepet banget gitu. Tapi kepengennya untuk ini profitable, dan profitable-nya nggak untuk company saja, tapi untuk everyone involved di satu chain production Office Bali Cashews. Gitu sih, so far sepanjang yang aku pahamin ya. Lagi-lagi cannot really speak on behalf of Aaron himself. Mungkin segitu. Yes, I think tadi udah sangat komprehensif dari Melia tentang penjelasannya juga, dan udah ditambahin juga sama Mbak Aresti dari point of view EBC. Ini kita udah sampai di penghujung sesi talk show kita, so mungkin bisa aku langsung tanyakan ke Tamara, if you can give one wisdom or one message untuk orang-orang yang baru memulai bergerak di social enterprise atau bergerak di bidang ini, mungkin kamu bisa share wisdom. There's no better time to start than now. There's so many grants, so many social accelerators, so many VCs funding going on, and there's no better way to start than now, because even all the focus is for women entrepreneurships. So many of you guys, like, just go out there and do it. Yes, mungkin kalau boleh di-share satu wisdom dari Melia untuk orang-orang yang baru join di social business and ethical business. Okay, again, I'm gonna repeat this, but being a social entrepreneur is difficult. It's a tough decision, and I mean the roller coaster journey is really a roller coaster journey. I think my wisdom probably is like when you are involved or when you are starting atau kayak memang udah running your own company as a social enterprise, like
be passionate about it. Like you need to love what you do. Otherwise, kayak all these challenges will smash you down, basically. And being passionate and persistence to whatever that you do, because I believe that whenever that we are doing something good, a good thing will actually come back to you. It's just like we just need that passions and motivations to be able to reach that. They're always like a light at the end of the tunnel. Wow, that's amazing. Mungkin kalau dari Mbak Resti mau ditambahin sedikit dari sisi EBC, one is the wisdom. One wisdom for sure adalah collaboration spirit kali ya kalau di Bali Cashews, karena memang benar-benar semuanya dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Yang sejahtera juga kita semua kalau misalnya kita bisa bangun ini sama-sama gitu. Jadi benar-benar semangatnya kolaborasi sih, rather than competition sebenarnya. Okay, thank you so much, Melia, Mbak Resti, dan Tamara. I think it's very insightful conversation. By supporting this campaign, you are not only buying quality product, you are also supporting marginalized women across Indonesia. Together, we'll lift up women.